thago bubagra Pradyut Bikram Manikko bini bufa langma sasoi thangjanai bubagra Kirit Bikram Manikko ni langma sasoi thangmani bisi sibri pungma salna kitingei pha salo bubagrani subajak thangnai 21 November ni salmareo khairokma sungsakhe pani sagorni dofa lahar kasaro khairokma sungsakhe bui butharjaknai takhuk Biswajit Debbarmani nukhongo morokni thani bini chubamungni sai bajirang yapari rohorjakmani no tini thangai tonei rei lekha nukhungni lukurokno langma sasoi thangjanai takhuk Biswajit Debbarmani hikno a salobo mukti kalaimani paiyakho kha salaimani paiyakho kha rowailai paiyakho nukhungni joto lukurok tabobo mukti mathagi manlayakho nukhungni lukurokni phiaba nukhungni logeo lukurok joto no tongo nukhungni langma sasoi thangjanai takhuk Biswajit Debbarmani justice na thangnai Tripura hasini Tripura sarok joto no choba khainai joto no samo tongnai haihini kok rui kabui phelekya Tripura tai INPT mothani adong akosongno khoboi kubongni kubangma adong rok Kaham hami abo to chung ojo nong nok nukung belekin chin ba khabai lejak ga sara Tripura ganang dinu chung obono khadulai no phaijak rok ojo ga tini kebo actually rajniti no torjagi phainai borok korei chini dofa no hamjagi phainai rok chini ang rajniti ni porichoi sirilia chini belaikino samung tangkra chini borong gonang okra Ananto Debbarman rok sinuo dofani bagi samung khlai tongang dofani no hani chini mongli sinai tini chini okra hisab saiknari thang tai bubaga sini okra rok hisab short kai salai kutu rogon mani bono je jebabe khaiga abo simahin chini bakhabo yogoin to বিশেষ করে আংলে নাইলিয়া নরক এফআইআর দেখাইকা ও এফআইআর হ্যাঁ এফআইআর খাইমানি কপি সেটা ও এফআইআর কপি ন অব আং চিনি অকরা এন্থনি ন সাকা আবন বয়াম সৈতানি বনি মানথাই বসু জর দিত जों दिग्लाक जों देखाबानो बिनि मानथाय सक्तानि बेपार दियै जों अवले जों कग्रि थां आसनो को जों जेसेबां खायनाय जेकुनु लामातै जेकुनु लामातै बेलाय केसेटनि बिसिं तैफानो जों तिनि आसो गजामानो फैलाय जोंनि बुकुक संदोंनो थुब्लायै जों बिश्वजितनि नगो फायमाखा मबिलायखिनो जों दंथ'खा बिश्वजितनि फेमिलि बाय मालायथै मानखा मनो जों बुखाखा सांगो तामो हिंखाखाय आं मनि बिश्वजितनि कमानि 21 तारिखआव थैमानि जाबोलो 22 तारिखआव बबागारानो फुं 7टाव फुं खायखा जेताइगा नों सबिदा नुखानि संगा बस सबि आंथ किसु सबि त मानखा महाराज नेका नों सबि नागिरा देखनि बाना ও যে বনলা থাবাই যে তগই যে বুমানি আর ছবি রকা আবার পরে আমলাই কিন্তু কোনাকা আদিনা আং রিঅ্যাকশন গরিকা হেঙ্গাকাই ববাগরা সাকা जों মানে তিপ্রা মাথানো খবর দেবাক যতনা না আইনপিটি সহ দেবাক তাই ববাগরা নুঙ্গই বিনি ফ্যামিলি ন 50,000 जों রাং সুবাসু খাইনাই তাই ইন ফিউচার ববাগরা যদি ফাইকাই ব নং মাথানি আদং রক দङ আইনপিটি नि আদং রক দङ UIPC ni adong rogo tongo Human Rights Organization ni borong ganang adong rogo tongo eta Joint Action Committee ni adong rogo tei juda juda gabangma bodol ni adong rog जों প্রায় 50 জন ni একটা টিম তাকুক বিশ্বজিৎ ni নগো जों ফাইকা এবং ফাই বরক ni খা দুমাও जोंबो ফাই বরক বাই মানজাক ফাইকা जिनिबो खा दुजाक no जों अरो तिनि गोबांमा कक खनाय दैबो चिनि बिसिं वानसुकमानि जों फाइजागो 144 जारि खलाइजाक जागाओ जेदिनो बुथार जागो आरो कुनो पैरामिलिटारी फोर्सेस बा एडिकुएट फोर्सेस रिजागिया फियाबा बिश्वजित देबबर्मानो बुथारमानि उलो बिनि डेड बडी जखन नेपाल तिलाओ तुजागनाय
আজরাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাফিসিয়েন্টলি প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ আরও মোতায়েন খাইজাকা মকক রংনো খানাই जों তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি চিনি দফানি যত বরক বেলাই ওয়ান সুকথাই দङ बोथारियानि आगे आरो कुनो फोर्सेस रिजागिया बोथार पाइमानि उलो हंगे आरो फोर्स रिजागो तिनी गोबांमा हासगो जों नुगो टीएसआर एबा पैरामिलिटारि फोर्सेस नि कैम्प रग रिजागो फियाबा जिरानिया हाय रानीर बाजार हाय बा निनी कुमारघाट हाय विभिन्न जागाओ जेखाने चिनी तिप्रादफानि बरक रग गरै आरो किन्तु कुनो पुलिस बा पैरामिलिटारि फोर्सेस नि कुनो कैम्प रगनु गेसे तो मबा त्रिपुरानि सरकार बा जे हायुंनो चालक तंगनाय बरक चिनी बरकनि बागै वान सुगिया जों थैतों जों थांतों आबो बरं थानि कक कतरि आबो नुगजाक खातिनि अर फाइजों आबो नुखाय जों अकं साना मुसुंगो दफा थानसा मा तंगनाय दफा तिनि मकल तेबो मा फियगनाय तेबो काहामके मा नायनाय जोंनो बुइ जतन केबल खे नुगनाय जों कराक खेबो सालायनो किन्तु जों तिनि समय तांलायखावर एवं बुइनि दफानि बरक रक बाय तानलायनन बुलायनन अकगनो जों साया anyone can speak anything but we have never provocated any group of people to spread the communal sentiment in Tripura. We want peace and communal harmony in Tripura. Hai aini bisojit no wakta buthar dekhe buthar tongmani kuno media prakash khai jagya yes kuno media prakash khai jagya ang media rokno bar bar koimani kuno sajagya sakana rok genuine tongdi chini borok no bo hamyang khe hamya phnuk di narok no borok no bo hamyang khe hamya phnuk di ne kabojak kintu borok ni borok je asuk নিষ্ঠুর ভাবে নিঃশংস ভাবে যে খুন খাই মানে নগৈ তংফনো আবো মিডিয়া প্লেসিং যা তাই থাইসা কক্ষে হাই আফুরু 44 জারি আইন চালুং তঙ্গো কিন্তু কোনো 44 নি আইন ব্যবহার খাই যে মাত্র রবিবার সালব আইনি বুচা মারাইনো আং নগদ বুনা নেই নগদ বুনাই আনো বিভিন্ন মহল থেকে সংজাকা বড় নং তুনাंनाय আং সাকা 80% নেপাল টিলাও তুনাंनाय 20% खेबु देम दमो तेनांनाय परिस्थिति मातां चिंता भाबना खायै आखे तामो खाइजाखा अयां किन्तु 44 जारिं तंगो किन्तु शेरपि प्रोवाइड खाइजागया बिश्वजित नि डेड बॉडी तुबु फुखे नेपाल टिला गोटा एलाका नेपाल टिला से तुबु नाइन माबा गोटा एलाकाओ सीआरपीएफ प्रोवाइड खाइतिन जाखा बारि सिलिं जाखा आं बुखानां जाखा बुखा मुक्ति क्लै जाखा तामो चंबा गुंडा देबा तामो गुंडा दे तामो बगे तागले नेपाल टिला बोले बो शेरपि प्रोवाइड खाने नांफि 44 जारी जेखाना आइन अमान्य खेतिन जाकमान आबर जागाले तामो बगे सीआरपी प्रोवाइड खाइजाक जांफि जखनि सीआरपी प्रोवाइड खाइजाक खाइने आइन खुनजो सखा आं लगा लगा देमदम तनाने हि तयारं थं देमदम तुबका नेपाल टिला तुबदे बनाइन को खाना मके हाय चंगबो नारक बाय तंगो मातां बो যারা বিশ্বজিৎ বুথের নন বরন দাইদি দাইদি নরম দেনাই হেনে আসুক নকক সানাंगौ साबदिगी जों थानाय कारण ल एन्ड अर्डार से एडेनो क्वेश्चन खाइजागनो दिनै बुइनि बसंनि आन्दोलन बुइनि बसंनि बन कल खरसे इनोसेन्स बिश्वजिৎ देवरमानो बिनि डिउटिनि फिरु फाइफ्रु बनो बाहायके बोथारमान हमके बेलाके हमको क्रिमिनल हमके बेलाके क्राइम कतर आबन बागे जों उइलानो दाबो जों नेशनल ह्यूमन कमिशन जों अलरेडी कमप्लेन दहका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बरक अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनो आबन यागुलोनो तिनि जों बरनि जे एफआईआर खायमेनि जों आ कपि दिसे कपि मांखा बन एफआईआर कपि मायाखो आबो मामोन यागुलो जों बरनो बाहायके लीगल फाइट खाइथारनाय राइट्स इन बिसिंथि लीगल सिस्टेम इन बिसिंथि जों आबनो जों साइथंनाय बे बरनो जों सुबानाय जों चोबामान बिसिङाव जेटा पारपिट्रेटर जे खालायनाय जे बरनो बोथारनाय आबरनो पानिशमेन्ट मारनाय पानिशमेन्ट होयाखै जों जत ह्यूमन राइट्स जों इंटरनेशनल किबा नेशनल जों
যত দিগিনো অবনো जों চাইতাंनाय जों बाहायके जास्टिस मानो बागै आबोन बागै जों मल्दे प्रिपेयर खाय जों मल्दे सबमिशन रुखा जों ताबुक जे बन टाइम बन जरा जों आबोन नासिनि दङ गाबोन साथे साथे ताबो लागा जों खाना पाइके तिनि ता लागा बर रमियाखौ गा रमियानो जों गभर्नमेन्ट आर्ट्स खायनाय पुलिसना आर्ट्स खायनाय जेता बरनो दतिनो रमनांथु रमि पानिशमेन्ट नांथु as per the law hangka abo riya hangka kecheng tebo kusuk beramo thangi जों बिनि जास्टिस बागै जों फाइट मा कारण abo tini শুধু হিউম্যান রাইটস হনি যে एंगल जों थाया abo sarabo जों as a ST atrocity act 1989 ni aboni जे सेबसाब दंमानो आबनो तिबो जों बिचार जों नायने जों कमप्लेन अलदि उनको जब खाइपेके जों आबो रहनाय गते जों ताबो अबो खनाका जेता बिनि बकरा जेता जे पारपेट्रेटर नि जे बुं मानखा आबोने एगेन्स्ट बो पार्टिकुलर बो केस खाइने हनि साजा जों बेखौ बरनबो जों आ केस खाइतेनि जों बरन सुबानाय जततु जेसिनि सेबसाब दंमोन बिसिङो आबा हाकेने जों peace and harmony ti legal system ti thangi जों justice जों माने बागै जों ट्राइ चाइतो को जों ताबु जरा